মণ্ডলে বহি দেবতা হেলে সে মরই জীব জীবার নিকটে নিঃসন্তরি ঘটে মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান लक्ष्य करते मध्य मंडले देह बहिनी अच्छा देवता हेले से मरई मरई देवता हेले से मरई आज्ञा आपण मन को प्रश्न आसुथबो कोन ए जो 33 कोटी देवता हेले निश्चय मरिथिबे हां हेले भगवान जे कि अमर बर सेथुर किछि जण पाइछंती अच्छा जोडा कि हनुमान काय हनुमान तो मरिनी विभीषण तो मरिनी ना तो मुकुंद तो मरिनी ना गोविंद तो मरि नहंदी नहंदी हेले केतेबेले मरे देवत्व जेतेबेले देवत्व प्राप्त हुए अच्छा ए जीव परम सहित मिसि अच्छा अच्छा मां को देवत्व प्राप्त होई सारछि सेथि पई तेनु करी हां मां मृत्यु मुखरे पड़छंती अच्छा अच्छा हेले नाचडा काहे की करूछंती की काहे की अछि नाती नातुणी भाई भौणी माने समस्त एकत्रित होई ए नाचडा काहे की करछु हमहु पचार ना हमें कहबो काहे की करूछंती काहे कहिलु ए नाचडा काहे कोन भाई करूछंती देखिया पई करछंती हो आज केते दिन बापा मां मोरिया आज केते दिन 12 दिन आज 12 दिन काली 11 गला आज 12 हेले मांकर देखिलो केते पुआ बहु नाती नातुणी समस्त आसी जंदी हेले ताको घरे कोडी जगह अछि कहिलो एई शीत दिन रे साल बेडशीट गंथा पटी कोडु एते गुरी आनिबे समस्त घोड़िया नाच लगेले समस्त जे जोटी पिंडार बोई की देखिबे राती पाइले जे जा घर को पळेबे नै कि हेले सुनेलो मा हां एथि पई नाच लगानलेनी आ कोन पई नाच सेतबला समय रे पूर्व पुरुष लोक माने चिंता करि थांदी जे गोडे नाचटी कोल्ले बाकी जति देहत्याग कला बा मृत्यु मुखरे पडिला अच्छा तार एकादश दिन बा द्वादश दिन गोटे नाचड़ी पकांती काहेकि तू माने तमे कहला भली जे नाचड़ी लागिले जेते सब कुणिया बंधु बांधव सब भुजी खाइबो आसीथिबे हेले एते गुडिया गंथापटी आनिबो कोठु काहेकि ए जीवार निकटे नेई नेई शिव अन्य घटे ए जीव गला परे अन्य घटरे संचय करूछि नाट एथि पई करूछंदी एकादश बा द्वादश दिन रे एथि पई करूछंदी काहे कि जानिछु काहे कि आर गोटे श्लोक रहिछि कोन प्रेत को जगह रे रहे को जगह रे को जगह रे प्रेत रहे हां अग्नि न तृणं जले पंच स्वगृहे तृणं एकादश मध्यरात्रे प्रेतदानी जमालये
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନିରେ 3 ଦିନ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ଅଗ୍ନିରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ। ହେଲେ ଆମର ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ 2 ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ହାଡ଼ ଶୀତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ କଣ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ 3 ଦିନ ପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହବାର 3 ଦିନ ପରେ ହାଡ଼ ଶୀତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଳେ 5, ଜଳରେ ପ୍ରେତ ରହୁଛି 5 ଦିନ, ଅଗ୍ନିରେ 3 ଦିନ ରହୁଛି, ଜଳରେ 5 ଦିନ ରହୁଛି। ସ୍ୱଗୃହେ ତ୍ରିଣାଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଘରେ 3 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେତ ବାସ କରୁଛି। କୋଉ ଦିନ? ନବମୀ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଦିନ, 10 ଦିନ, ଯୋଉଟା କି 10 ଦିନ, 11 ଦିନ, 11 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଯାଆନ୍ତି ଜମାଳେ। ଆଚ୍ଛା, 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଜମାଳୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନାଚ ଲଗାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନେଇକି ଆଧାରିତ କରି ଯଦି 2 ପଦ 4 ପଦ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେତ ଶୁଣି ଯିବ। ହେଲେ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 365 ଦିନ ଲାଗିବ। 365, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା, ଏ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବାକୁ 1 ବର୍ଷ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ବାର୍ଷିକ ଘଟ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ ରହୁଛି, କର୍ତ୍ତା ଯେ କ୍ରିୟା ଧରିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ୍ରିୟା ଧରିବା ଲୋକ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶୀ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ବାପା ବୁଢା ବାପା ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କ୍ରିୟା ଧରିଛି ସେ ଘରୁ କୁଆଡେ ପଦାକୁ ଗୁଡ କାଟ, କିନ୍ତୁ ପଦାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଦ ନ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପେଟ ପରିପୋଷଣ କେମିତି କରିବା? କେମିତି ଜାଗାକୁ ସିନା ଆମେ ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶୀ ସିନା ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ତ ଆମେ କାମ ଧାମ କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଏ ସବୁ ଧାରଣା ରହିଛି, ବୁଝିଲେ କି ମା? ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବରି ନିଶା ନିଶିଥିନେ ରାତ୍ରି ତ୍ରିଜନକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷ ବାହା ବିଭାବ